المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Halaman 212 ini ya? Iya Ustaz. Nah, tafadhal man yaqra. Panji Zamzam. Nah, Syekh Panji Zamzami, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala syarih Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullah ta'ala ruknul ihsani wal ihsanu ruknun wahidun faqat wa huwa darajatani. Ad-darajatul ula ذكرها بقوله وهو أن تعبد الله أي تتعبد الله جميع عبادتك وحالك فيها كأنك تراه أي كأنك ترى ربك الذي قمت بين يديه. والدرجة الثانية فإن لم تكن تراه أي تستحضر ذلك في عبادتك فإنه أي fa'lam annahu yaraka wa hiya darajatul muraqabati ay mutalli'un ala jami'i khifayaka khafayaka jami'u khafayaka fahatani darajatani ihdahuma akmalu minal ukhra fa ilam tuhasil ibadatallahi ka'annaka tusyahiduhu fa'budhu mustahdiran annahu yaraka bi kulli a'malika wa annahu basirun alimun bi jami'i ma taf'aluhu. Naam. Ruknul ihsani wal ihsanu ruknun wahidun. Ada satu rukun, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ada dua derajat. Derajat yang pertama yaitu maqam musyahadah, tingkatan musyahadah, beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, tingkatan yang lebih rendah, yaitu maqam al-muraqabah, darajatul muraqabah, beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adilatun martabatul ihsani. Martabatul ihsani. Naam. Wa dalilu ala martabatul ihsani minal Qur'an qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw rabbahum bifi'li ta'ati wa tarkil muharramati walladzina hum muhsinun fi ibadatihim rabbahum wa ihsanihim lil khalqi wallahu ma'a ibadihi al-muttaqin walladzina hum muhsinuna fil amali yahfazuhum wa yakla'uhum wa yu'ayyiduhum wa hadhihi hiya al-ma'iyyatu khassatu wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda.
iltufiduna fihi al-ayah. Qala syarih wa dalilun tsanin ala martabatil ihsani qauluhu ta'ala wa tawakkal fi jami'i umurika 'alal azizir rahimi fa innahu mu'ayyiduka wa hafizuka thumma nabbahahu 'alal isti'anati bi istikhdari qurbillahi wa su'udi ila manzilatil ihsani faqala alladhi yaraka fi hadhihi al-ibadati al-'azimati allati hiya as-salatu hina taqumu ilaiha wa taqallubaka fis sajidin ay wa yaraka fi salatika fi hali ruku'ika wa sujudika wa qu'udika fiha wa khassas salata bidzikri li fadliha wa syarfiha wa li anna man istakhdara fiha syarafiha wa li anna li fadliha wa syarafiha wa li anna man istakhdara fiha qurbun rabbihi qurba rabbihi khasha'a wa dhalla khasha'a wa dhalla wa akmaluha bi takmil wa akmalaha bi takmiliha yukammilu sa'iri amalihi wa yasta'inu kalau yukammilu sa'iru amalihi wa yasta'inu biha ala jami'i umurihi. Innahu huwas sami'ul alim yasma'u wa ya'lamu jami'a harakatika. Nah. Wa dalilun thalithun ala martabatil ihsani qauluhu ta'ala wa ma takunu ayyuhal abdi fi sya'nin fi ayyi amalin minal a'mali wa ma tatlu minhu min qur'anin ay wa ma tatlu ayya ayatin minal qur'ani wa la ta'maluna min amalin saghirin aw kabirin illa kunna alaikum syuhuda ay musyahidina wa mutalli'ina ala jami'i ahwalil ibadi fi harakatihim wa sakanatihim iltufiduna fihi waktu syuru'ikum fihi waktu syuru'ikum fihi wastimrarikum alal amali bihi ilahina in qada'ikum minhu kullu dzalika mutalla'una alaihi al-ayah ay akmalul qira'ata akmil qira'atal ayati wa tamamuha wa ma ya'zubu an rabbika ay wa ma yaghibu an ilmihi wa sam'ihi wa basarihi min misqali darratin wa huwa sigharin namli fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalik ay min adz-dzarrati wala akbara minha illa fi kitabin mubin fi kitabin bayyinin wa huwa al-lawhul mahfuz. Naam. Insyaallah. Dalil-dalil martabat ihsan. Qaulu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ya. Fi ibadatihim rabbahum wa ihsanihim lil khalq wal ladzina hum muhsinun ya. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka dan Allah Subhanahu wa taala ma'iyah khassah menolong mereka, ya, membantu mereka. Dan dalil yang kedua, qaulu ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat engkau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
yaitu sholat. Ini dalil ihsan, maqam muraqabah ya. Alladzi yaraka hina takum. Wa qawlu ta'ala wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhuda itufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Jadi tidaklah engkau wahai Muhammad berada dalam satu urusan amal min amal fi hal, dan tidak membaca satu ayat dari Al-Qur'an, serta tidak pula engkau melakukan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Illa kunna 'alaikum syuhuda musyahidina muttali'ina 'ala jami'i ahwalil ibad fi harakatihim wa sakanatihim. Dalam gerak-gerik mereka, dalam diam mereka, tidak tidak tertutupi, tidaklah samar sedikit pun dari ilmu Rabbmu, walaupun sebesar biji zarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada satu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semuanya itu fi kitabim mubin, fi al-lauhi al-mahfuz. Jadi penulis rahimahullah menyebutkan di sini 3 dalil dari ayat Al-Quran tentang ihsan. Dan demikianlah ya, kebiasaan para ulama tidak berbicara seenaknya ya. Semuanya adalah berdasarkan dalil. Naam, wasil. Naam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-mashhur. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tala 'alaina rajulun. Qala syarih hafizahullah wa dalilu ala dalilu maratibil dini wa arkani kulli martabatin wa dalilu ala maratibid dini as-salisi al-islamu wal iman as-salasi al-islamu wal imanu wal ihsanu minas sunnati an-nabawiyyati. Hadithu Jibril al-mashhur alladhi qala anhu al-Qurtubi rahimahullahu yasluhu hadzal hadithu ayyu qala fihi innahu sunnati lima tadammanahu min jumali ilmi sunnati. Wa qala anhu an-Nawawi rahimahullah wa'lam anna hadzal haditha yajma'u anwa'an min al-ulumi wal ma'arifi wal adabi wal lataifi bal huwa aslul islami. Wa qad akhraja hadzal haditha al-'azima al-Imam Muslimun fi sahihihi an Umar radhiyallahu anhu tsanil khulafa'ir rasyidina qala hakiyan tilka muhawaratin baina afdalil mursalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdalil malaikati Jibril alaihi salam. Bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa fi riwayatin fi sahihaini kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman lin-nasi tala alaina rajulun wa huwa malakun fi surati rajulin syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi.
syadidu bayadi thiyabi la danas 'alaiha wa fihi dalilun 'ala tahsinus thiyaba wal tahsinus thiyabu ala wal tahsinis siyabi wa fihi dalilun 'ala tahsinus thiyabi wal hay'ati wan nadhafati 'inda dukhuli 'ala ulama'i wal fudala'i wal muluki. Syadidu sawadi sya'ri la ghibara 'ala sya'rihi ghubaro la ghubara 'ala sya'rihi wal musafiru min sya'nihi an takuna 'alaihi amaratus safari wa ma'a dhalika la yura 'alaihi atharus safari min al-i'ya'i wat ta'abi wa atharil masyaqqati wa taghayyuril hali min as-safari. Dalilu maratibid din wa arkan kulli martabatin, yaitu hadis Jibril al-masyhur ya. Hadis yang kedua ya dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yaslu hadzal hadis an yuqal fihi innahu ummus sunnah. Cocok bila mana dikatakan bahwasanya hadis Jibril itu adalah ummus sunnah. Lima tadhammanahu min jumal ilmi sunnah. Kembalinya sunnah kepada hadis tersebut. Kalau ayat yang menghimpun yang terdapat di dalamnya ahkam ad-din adalah ayat yang sering kita dengar ketika khatib menutup khutbahnya ya, dalam surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan tentang apa yang disebutkan pada hadis tersebut, dikatakan hadis tersebut adalah aslul Islam. Disebutkan di dalamnya rukun Islam, rukun iman, derajat ihsan, tanda-tanda hari kiamat. An Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun, yaitu malaikat akan tapi dalam wujud rupa manusia ya. Mirip dengan seorang sahabat Dihyah Al-Kalbi. Syadidu bayad athyab. Ini adalah dalil hendaknya seseorang itu memperbagus pakaiannya, memperbagus penampilannya ketika dia masuk menjumpai para ulama ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan ataupun para raja ya, pergi ke dinas pemerintahan. Itulah di antara pengamalan daripada hadis ini, dan itu bisa diusahakan. Syadidu sawadi sya'ri, hitam rambutnya. Ini yang memang amrun jibili keadaan ya, karena memang dilarang untuk menyemir dengan warna hitam. Memang keadaannya rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya bekas safar, dari kelelahan, dari keadaan yang berubah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa safar itu adalah qit'atun minal adab, potongan adab, mencegah seseorang dari makan, dari minum, dari tidur. Maka hendaknya seseorang kalau sudah selesai hajatnya ketika safar untuk segera pulang ke rumahnya, karena safar adalah qit'ah minal adab. Tidaknya dia segera pulang menjumpai keluarganya. Naam. Qala Syarif sababu ta'anjubis sahabati radhiyallahu anhum wa la ya'rifuhu minna ahadun fala
أثر فلا أثر للسفر عليه ولا يعرفه الصحابة لأنه ليس من المقيمين في المدينة فعجب الصحابة منه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه فأسند جبريل ركبتيه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا جبريل كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على هيئة المتعلم وفي رواية ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني وفي رواية للمسلمين لسليمان التميمي رحمه الله لسليمان التيمي رحمه الله فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. Nah. Sebab takjubnya para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Tidak ada asar safar, ya, harusnya dia adalah seorang yang mukim, akan tapi tidak ada yang mengenal dari kalangan sahabat, ya. Fa'ajiba as-sahabah minhu, maka terheran dengannya, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan rukbah, lutut, kedua lututnya kepada kedua lutut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan Jibril meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi dalam dalam riwayat dari Sulaiman At-Taimi, "Tsumma wada'a yadahu ala rukbatay an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Adabut talib. Man ba'dahu ba'da Syekh Panji. Man ba'dahu? Radli. Syekh Radli, tafadhal. تفضل شيخ راوي. أدب الطالب. مستعد؟ atau lagi ada keperluan, ya Rawi? Izin lanjutkan, Ustaz. Nah, saya Panji, anta wasil. Qala syarif, qala musannif, wa qala ya Muhammad anil islami, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala syarif, adabut talibi wasani'uhu munabbihun lil isgha'i ilaihi fahiya isyaratun lima yanbaghi lil mas'uli minat tawaddu'i was safahi amma yabdu. Wa qala Jibrilu alaihi salamu ya Muhammadu akhbirni wa a'limni an arkanil islami
ma hiya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada wa tuqirra alla ilaha ma'buda bihaqqin illallahu wahdahu wa an tashhada anna Muhammadan wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an tuqima ay tuaddiya as-salata al-mafrudatu Al-mafrudata al-mafrudata bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa an tu'tiya wa tu'addiya az-zakata al-mafrudata li mustahiqiha. Nah, li mustahiqina kan nanya idhofah hilang li mustahiqiha. Wa an tasuma syahrul ramadhana al-mubaraka wa an tahujja ay wa taqsuda al-baita al-harama in istata'ta as-sayra ilaihi ay ila Ini al-bait istata'ta as-sayrana. in istata'ta as-sayra ilaihi ay ila al-baiti sabilan ay tariqan mutayassiran min zadin wa rahilatin wa wujudil mahrami lil mar'ati liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa innik kutibtu fi ghazwati kada wa kada qala imtalik fa hujja ma'amra'atika mutafaqun alaih wa qad awjabahu Allahu fi fil umri marratan wahidatan wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlahu biqaulihi man hajja hadzal baita walam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yauma waladathu ummuhu mutafaqun alaih. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام وفي رواية لأحمد فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت وهذا هو دليل المرتبة الأولى وفسره بأعمال جوارح الظاهرة والإسلام هو الدين قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه قال جبريل عليه السلام صدقت يا محمد. Nah, Abu Thalib perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak apa yang ditanya oleh as-sa'il fihi isyarah liman yanbaghi lil mas'ul min tawadhu'. Hendaknya orang yang ditanya itu untuk tawadhu'. Dan ucapan Jibril alaihi salam akhbirni ya, berikanlah kabar kepadaku adalah isyarat apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu untuk menjawab pertanyaan Jibril Alaihissalam adalah bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mukhbir mengabarkan wahyu yang sampai kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian tentang arkan al-Islam. Dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini stata'ta ilaihi sabila yaitu tariqan mutayassir, jalan yang mudah dari bekal, dari tunggangan dan adanya mahram bagi seorang perempuan. Ada seorang sahabat yang telah dicatat untuk ikut berperang. Akan tapi istrinya hendak pergi berhaji. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, intolek pergilah engkau.
fahujja ma'amra'ati. Hajilah engkau bersama istrimu. Wasil. Ta'ajubu akhari minas sahabati radhiyallahu anhu. Ini sepertinya ta'ajubun akharu ya. Takjub yang lain, takjub yang berikutnya. Ta'ajubu akharu minas sahabati. Ta'ajibna lahu wa li sani'ihi hadha yas'aluhu wa yusaddiquhu wa sababu ajabis sahabati min hadha as-sa'ili li'anna min sya'ni as-sa'ili ayajhala ma yas'alu anhu walakin as-sa'ila huna yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yusaddiquhu faka'annahu khabirun bil jawabi wa li anna ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'rafu illa min jihatihi wa laysa hadha as-sa'ilu mimman urifa bi liqa'ihi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wajtima'ihi bihi wala bisami'ani bal huwa gharibun anhum thumma huwa qad sa'ala su'ala 'arifin muhaqqiqin musaddiqin fata'ajjabu min dzalik. Iya. Takjubnya para sahabat ya. Ka'annahu khabirun bil jawab, seakan-akan yang bertanya itu tahu jawabannya. Wa li'anna ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'raf illa min jihati. Apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tidaklah diketahui kecuali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kok dia itu tahu. Dan tidaklah diketahui yang bertanya tersebut itu sebelumnya itu pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah sosok yang asing. Inilah yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum takjub ya, terheran-heran dengan hal tersebut. Ya, 6. Apa Ustaz yang lain, Ustaz? Hada man qari akhar Syekh Radhi aina ant? Oh, Syekh Abdul Jabbar. Oh, Syekh Rifki. Syekh Yudis ada Ya, Ustaz. Wasil. Dilanjutkan Syekh Panji. Qala musannif rahimahullah qala fa akhbirni 'anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi qala syarih hafizahullah ta'ala thumma qala jibrilu alaihi salamu fa akhbirni ya muhammadu 'anil imani ma huwa arkanul imani qala muhammadun sallallahu alaihi wasallam al imanu huwa an tu'mina billahi bi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wal imanu billahi wa aslul imani bi baqiyati arkanil imani wa kullu ma adahu minal arkani dakhilatun fihi wa an tu'mina bi malaikatihi ijmalan fi ijmali wa tafsilan ala tafsili bi asma'ihim wa a'malihim wa ma ukila ilaihim annahum ibadun mukramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa antumna bi kutubi
bi antumina bi kulli kitabin anzalahu Allahu ala rasulihi kata ala rusulihi ala rusulihi kataurati wal injili waz zaburi wa suhufi Ibrahim wa Musa wa anna jami'aha mansukhun bil Qur'anil azim wa annahu qad dakhala fi kitabis sabiqati at-tashdid wa annahu qad dakhala fil kutubis sabiqati at-tashifi wa tahrifi wa antum min birusulihi wa antum min bi tadi wa annahu qad dakhala fi wa annahu qad dakhala fil kutubi as-sabiqati at-tashifi at-tashifu fa'il at-tashifu wa tahrifu wa antum min birusulihi bi anna Allah astafa minal bashari rusulan yahduna an-nasa ilal haqqi tu'minu bihim ijmalan fil ijmali wa tafsilan ala tafsili fa tu'minu biman arafta asma'ahum wa man lam ta'rif asma'ahum kama qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsani qala syarih wa antum min bil yaumil akhiri wa tusaddiqu bi kulli ma jaa'a fil kitabi wa sunnati mimma yakunu ba'dal mauti wa antum min bil qadari wa ma katabahu Allahu fihi min khairihi mimma fihi min farahin wa sururin wa min syarrihi mimma fihi min mararatin wa ahzanin min ghairi jaz'in alaihi wala tasakhutin fa kullu makana wa sayakunu fahuwa bi qada'illahi wa qadarihi wa masyiatihi wa iradatihi wa i'adatu kalimatin wa i'adatu kalimati wa tu'mina indal qadari li imami bi sya'nihi wa fi riwayatin li Ahmad wa tu'mina bil jannati wan nari wal hisabi wal mizani wa tu'mina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi qala fa idza fa'alta dzalika faqad amantu qala idza fa'alta dzalika faqad amanta qala Jibril alaihi salam sadaqta wa hadza dalilul martabati tsaniyati wa hiyal imanu wa fasarrahu bil a'malil batinati wa dalal haditsu ala anna al-islama wa dalal haditsu ala anna al-islama wal imana idza tarana fusiral islamu bil a'mali zahirati wal imanu bil a'mali batinati qala Jibril alaihi salam fa akhbirni ya Muhammad wa anil ihsani ma huwa. Naam. Arkanul iman ya. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, ke Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa telah dimasuki tashif wa tahrif ya, penyelewengan, perubahan kata, ya, penyelewengan makna. Wa an tu'mina bi rusulih. Qala ta'ala rusulan qad qasasnahum 'alaik. Para rasul yang telah kami kisahkan kisah mereka atas engkau wahai Muhammad min qabl
Wa rusulan lam naksushum alaik, dan para rasul yang belumlah kami kisahkan mereka atasmu. Jadi tidak semuanya kemudian dikisahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi mereka ada. Akan tapi mereka adalah manusia-manusia yang terbaik, memberikan pelajaran kepada kita kemasyhuran, ke popularitas, ya, bukanlah tujuan seorang mukmin. Tujuan seorang mukmin adalah dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikenal oleh manusia. Mereka adalah manusia yang terbaik, akan tapi kita tidak mengetahui mereka. Wa rusula lam naksushum alaik. Wa an tu'mina billahi wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari. Disebutkan wa tu'mina untuk lil ihtimam bi sya'nihi. Diulang kata tu'mina di al-qadar itu untuk al-ihtimam bi sya'nihi. Kemudian dengan ihsan, ya. Wa akhbirni anil ihsan. Dilanjutkan aja, Syekh Panji. Qala musannif qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala syarih ruknul ihsani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu ay yaghlibu 'alaika musyahadatul haqqi bi qalbika hatta ka'annaka tarahu bi 'ainika. Wa man kana kadzalika fa innahu ya'ti bil ibadati 'ala tamami wal kamali. Fa illam takun tarahu ay illam tastahdir annaka in lam tastahdir annaka tarallaha fantaqala ila martabati saniyati fantaqil ila martabati saniyati min maratibil ihsani wa hiya istish'aru ru'yatullahi wa hiya istish'aru ru'yatillahi laka. Lidha qala fa innahu lidha qala fa innahu ta'ala yaraka wa mutalli'un 'alaika fi kulli ma ta'malu la yakhfa 'alaihi minka khafiyatun. Wa hadzal qadru min al-hadithi aslun min usulid dini wa qa'idatun muhimmatun min qawaidil ilmi wa huwa min jawami'il kalimi allati utiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna ihsanal ibadati huwa al-ikhlasu fiha wal khusyu'u wal faragul bali halat talabbusi biha wa muraqabatuhu. Wa asyara fil jawabi ila halataini a'lamuha ay yaghliba alaihi musyahadatul haqqi bi qalbihi hatta ka'annahu yarahu. Wasaniyatu ayastahdira haqqa ta'ala mutalli'an alaihi wa yara kulla ma ya'malu. Wa hatanil halatani tusmiruhuma ma'rifatullahi wa khashyatuhu wa fi riwayati an takhsyallaha ka'annaka tarahu muslimun. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza wal ihsanu wa huwa dalilul martabati salisati. Fa fi hadzal hadisi dalilun ala hadhihi maratibi salasi as-salasi wa anna arkanaha hiya ma addaha al-musannifu rahimahullah.
Nah, rukun ihsan ya, tadi telah dijelaskan. Lahu ruknun wahidun walahu darajatan. Ihsan itu satu rukunnya dan memiliki dua derajat. Rukunnya anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Darajatan darajah al-ula al-musyahadah, ad-darajah al-thaniyah darajatu al-muraqabah. Dan dua keadaan tersebut, halah al-musyahadah, halah al-muraqabah, itu adalah hasil daripada ma'rifatullah wa khasyatuh. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan khasyah, takut kepadanya. Ini berapa? هناك قارئ آخر؟ Enggak apa-apa, dilanjutkan lagi saya Panji sampai apa ini? 22 sampai habis hadis Jibril ini. 6. Tafadhal. Qala musannif fa'akhbirni 'ani sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'ili qala fa'akhbirni 'an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha wa antara al-kufata al-urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala syarih qala Jibril alaihi salam fa akhbirni ya Muhammadu 'ani sa'ati mata taqumu. Ilmu sa'ati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mas'ulha yaqsudu Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu bi'alama min as-sa'ili wa huwa Jibril ay ana wa anta sawa'un fil ilmi biha kilana la ya'rifu mata taqumu fa'ilmuha indallahi wahdah. Qala ta'ala innallaha indahu ilmus sa'ati fal khalqu kulluhum hatta al malaikatu war rusulu la ya'lamuna mata taqumu fawaqtuha mimmas ta'sarallahu ta'ala bi'ilmihi. Qala subhanahu qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Qala Jibril alaihi salam fa illam ta'lam mata taqumu sa'ati fa akhbirni Mata taqumu sa'atu fa akhbirni ya Muhammadu an amaratiha wa alamatiha allati tasbiqu qiyamaha. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min alamati sa'ati antalidal amatu ar-raqiqatu min jawari rabbataha ay sayyidaha wal makna annal amata talidu li sayyidiha waladan fayakunu al-waladu ka'annahu sayyidun laha li'annahu ahurun ka'abihi amma hiya fala tazalu amatan. Nah. Wa hadza ikhbarun an kasratil ima'i wa auladihinna wa min amaratiha antara wa tusyahidal hufata alladina la ni'ala alaihim al-urata alladhi la siyaba tasturuhum al-alata al-fuqara'u ri'atu sya'i ay al-ghanamu yatatawaluna ay yatanafisuna fil bunyani fil bunyani wa yatafakharuna bihi ba'da an kanu fuqara'a ru'ata aznami.
wa ma'nahu anna ahlal badiyati wa ashbahihim min ahlil وأشباههم wa ashbahahum min ahlil hajati wal faqati tubsatu lahum ad-dunya hatta yatabahau fil bunyani. Qala Ibnu Daqiq Al-Aidi rahimahullah, innama khassa ri'a isyati bidzikri li'annahum ad'afu ahlil badiyati wal muradu anna asafilan nasi yasiruna uh, yasiruna uh, ru- رؤساء ru'asa'a watak suru amwaluhum hatta tatabahau bitulil bunyani wa zakhrafatihi wa fil hadithi idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantawiris sa'ata rahul Bukhari li'annahu yufsidu nizamid dini نظام الدين yufsidu nizamid dini والدنيا وهذا كله من تغير الأحوال في آخر الزمان وانعكاس الأمور. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انطلق أي خرج جبريل فلبثت جلست متعجبا مليا وقتا طويلا ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرف جبريل بعد انصراف الجبريل يا عمر جبريل بعد انصراف جبريل يا عمر بن الخطاب أتدري من السائل الذي كان يسأل وأنتم حاضرون. نعم. Tentang amaratus sa'ah, ilmu sa'ah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha 'indahu ilmu sa'ah. Wa qala subhanahu qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujaliha li waqtiha illa hu. Tidak ada yang menjelaskannya kapan terjadinya, menjelaskan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkanlah tentang tanda-tandanya, yaitu antalidal amatu rabbataha. Bahwasanya budak melahirkan tuannya. Anal amah talidu li sayyidiha walad, dan seorang budak perempuan melahirkan untuk tuannya anak, maka anaknya itulah tuannya karena anaknya itu merdeka sebagaimana bapaknya. Ini adalah kabar tentang banyaknya budak perempuan dan anak-anak mereka. Wa antaral hufata, al-hufata yang tidak memakai sendal, al-urata tidak ada pakaian untuk menutupi mereka, al-alata al-fuqara, ri'a yaitu ru'at, para pengembala kambing, yatatawaluna mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan setelah sebelumnya itu mereka fuqara, kaum fakir dan para pengembala kambing. Maknanya adalah bahwasannya penduduk kampung itu dan yang semisal dengan mereka, orang-orang yang membutuhkan itu dibukakan untuk mereka dunia hingga akhirnya mereka berlomba-lomba dalam bangunan. Dan Ibnu Daqiq Al-Id menjelaskan mengapa disebutkan ri'a asya, para pengembala kambing, li'annahum ad'af ahlil badiyah, karena mereka lah yang paling lemah keadaannya, berbeda dengan para pemilik onta, para pemilik sapi.
Orang-orang rendahan berubah menjadi para pemimpin. Ya. Banyak harta mereka. Hingga mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, dalam menghiasinya. Naam, wasil. Al-jawab amma la ya'lam. Al-jawabu amma la ya'lamu. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu li'anna ar-rajula gharibun la na'rifuhu wa lam narahu min qablin wa hadha fihi adabu anna man su'ila amma la ya'lamu ayyakila alima ila alimihi wa la yatakallafu ma laysa lahu bihi ilmun fama alimahu yajibu anhu yujibu anhu wa ma la ya'lamuhu yaqulu fihi Allahu a'lam. Iya, al-jawab amma la ya'lam. Kalau dia mengetahui dia menjawabnya, kalau tidak mengetahui dia mengatakan Allahu a'lam. Dan ini adalah ketika Nabi SAW hidup ya, menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Akan tapi Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka kita mengucapkan Allahu a'lam saja. Naam. Naam. Hukmu qawli Allahu wa rasuluhu a'lam. Wa fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuzu an yaqula fi amri dini Allahu wa rasuluhu a'lam. Linuzuli al-wahyi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'da wafatihi faman su'ila an syai'in wa huwa la ya'lamuhu fa innahu yaqtasiru ala qawlihi Allahu a'lam. Iya, mengapa diperbolehkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup? Karena linuzul al-wahyi ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wahyu itu masih turun ya, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Ahamiyatu hadis Jibril. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa innahu ay as-sa'ilu alladhi atakum huwa Jibrilu afdalul malaikati atakum mutamassilan fi surati rajulin liyu'allimakum dinakum ay litata'allamu ususa dinikum bitilkal as'ilatil 'azimati allati kana yas'aluha fa akhbara anna ma dzukira fi hadzal hadithi huwa amrud dini wa asasuhu fa innahu qad ishtamala ala usulid dini wal aqaidi bal in hasarat al ulumu asyari'ati al ulumu asyari'atu fi al ulumu syar'iyyah bal in hasarat al ulumu syar'iyyatu fi hadzal hadithi wa raja'at kulluha ilaihi wa aqidatu ahli sunnati wal jama'ati alaihi wa syarafu hadzal hadithi wa jalalatuhu amrun mujma'un alaihi qala ibn Daqiqil Idi rahimahullah madhhabus salafi wa immatul khalafi anna man saddaqa bihadhihi al-umuri ya'ni al-mazkurati fil hadithi tasdiqan jaziman la raiba fihi wala taradduda kana mu'minan haqqan sawa'un kana dzalika an barahini qati'atin aw an barahina qati'atin aw an i'tiqadati jazimatin. Wa qala anhu al-qadi Iyadi rahimahullah ishtamala hadzal hadithi ala jami'i wadha'ifil ibadati al-zahirati wal batinati min uqudil imani ibtida'an wa halan wa malan wa min a'malil jawarihi
wa min ikhlasis sarairi wa tahfidz Wat-tahaffuzi. وتحفظي من أقفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومت ومت ومتشعبة ومتشعبة منه. Naam. Urgensi hadis Jibril alaihissalam ya, bahwasanya al-ulum asy-syar'iyyah itu inhasarat fihi ya, terbatas atau terkumpul di dalamnya. Dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Id yang membenarkan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini dengan pembenaran yang tidak diselimuti dengan keraguan, dengan kebimbangan, kana mu'minan haqqan. Dia adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Ilmu syar'i itu kembali kepadanya dan berasal darinya. Mutasya'ibatun minhu. Cabang-cabang ilmu tersebut hulunya adalah hadis Jibril alaihissalam. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi tadi ummus sunnah. Itu ya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, yang bisa kita baca di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah di al-usbu' al-muqbil sanadkhul fi al-asl al-thalith ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hunaka soal atau iktirah. Naam, in lam yakun hunaka soal naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.